السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم. اليوم إن شاء الله نشوفوا كما راه يبان اختبار في مادة اللغة الفرنسية، وهو عبارة عن امتحان شهادة نهاية مرحلة التعليم الابتدائي دورة 2018، يعني السنة الماضية. La girafe. La girafe est l'animal le plus haut de la Terre. Elle a un grand cou et une petite tête toute fine. Les girafes vivent en troupeau et marchent en balançant leur cou d'avant en arrière. Quand un danger survient, elles s'échappent en courant. Elles peuvent tout de même tuer un lion ou une hyène d'un coup de sabot. Extrait de Les animaux de la savane, édition Fleurus 2004. Premièrement, compréhension de l'écrit. Recopie la bonne réponse. Ce texte donne des conseils, donne des informations, raconte une histoire. On va répondre après. Que font les girafes quand un danger survient? Relève du texte l'antonyme du mot avant. Relève du texte un adjectif qualificatif. Écris correctement les verbes. Les girafes vivent en troupeau et marchent en balançant leur cou. La girafe en troupeau et en balançant son cou. Donc, les girafes, la girafe. Mets la phrase au pluriel. La girafe est l'animal le plus haut de la Terre. Production écrite. Tu veux réaliser le fichier d'un animal pour le présenter à tes camarades en classe. En t'aidant de la fiche d'identité de l'animal et de la boîte à outils, écris un paragraphe de 4 à 5 phrases pour présenter le lion. Utilise la troisième personne du singulier, il. Utilise le présent de l'indicatif. Mets la ponctuation qui convient. إذا نشوفوا la boîte à outils, l'animal c'est le lion. La fiche d'identité يعني المعلومات الخاصة به. L'habitat المسكن c'est la savane. La nourriture الغذاء c'est la viande. La femelle الأنثى la lionne. Le petit le lionceau. Le pelage يعني الفروة تاعو de couleur rousse. Les verbes هما vivre, se nourrir, chasser, s'appeler, être, avoir. Donc, ils sont à l'infinitif. Dirhom utilise le présent de l'indicatif, c'est-à-dire que vous allez conjuguer ces verbes au présent de l'indicatif. Maintenant, on va passer à la correction. Alors, première partie, compréhension de l'écrit. Recopie la bonne réponse. Ce texte donne des conseils, donne des informations, raconte une histoire. Dans ce texte, donc je coche la bonne réponse. Il donne des informations. Il ne nous donne pas des conseils. Il ne raconte pas une histoire. Deuxièmement, que font les girafes quand un danger survient? Le texte. Il faut bien lire et relire le texte. يجب أن تقرأوا جيدا النص. لماذا تقرأوه جيدا؟ لأن الأسئلة كلها تاع لا كومبريونسيون دو ليكري راهي الأجوبة نتاعها في النص. لما تكونوا قاريين مرتين أو ثلاثة وراحين يعطوكم متسع من الوقت، يعني ساعة ونص تكفيكم تقروه مليح مليح مليح، تكونوا عارفين الجواب تاع مثلا السؤال الفلاني راه مثلا في السطر الأول ولا السطر الثاني إلى غير ذلك. إذا نشوفوا هنايا لا ريبونس تاع هاد لا كيستيون. Que font les girafes quand un danger survient? إذا لما نروح للتكست نشوفه. إذا voilà هاي السطر الثالث. Quand un danger survient, elle s'échappe en courant. إذا هذه هي la réponse. Elle s'échappe en courant.
Troisième question, relève du texte l'antonyme du mot avant. يعني استخرج من النص ضد كلمة avant. إذا راهي كاينة أيضا في النص. أيوة دوك نشوفوها هاهي لا. إذا voilà. Les girafes vivent en troupeau et marchent en balançant leur cou d'avant et voilà et en arrière. هاي الكلمة. إذا arrière يعني الخلف هي le contraire ou l'antonyme du mot avant. Relève du texte un adjectif qualificatif يعني استخرج من النص صفة كاين بزاف مثلا كاين la girafe est l'animal le plus haut animal haut هذه elle a un grand c'est un adjectif une petite une tête toute fine إذن فوالا كاين بزاف لكم الاختيار تختاروا اللي تحبوها. Cinquième question, écris correctement les verbes. إذا هنا ما قالكش conjugue قالك écris correctement إذا نفس الشيء. Les girafes vivent en troupeau et marchent en balançant leur cou. Bon, من les girafes من البلوريال رجعت la girafe c'est-à-dire le singulier. إذا vivre ترجع vi VIT et marche نحذفوا le ENT نديروا le E. Sixièmement, mets la phrase au pluriel. ضع الجملة في الجمع. الجملة هي la girafe est l'animal le plus haut de la terre. إذا هنايا المكان ما كفاناش باش نكتبوا ما كفانيش باش نكتب راني حطيتهم لهنا. إذا la girafe ترجع girafe avec S. l'animal ترجع animaux نحذفوا ال نديرو نحطو AUX c'est le pluriel تاع les mots qui se termine par al en singulier. او اذا او نزيدو اس العلامه تاع البلوريال. برودكسيون اكريت دركا نشوفو. اذا هنايا قال طلب منك انك تكتب تعبير خاص بحيوان عطاك الاسم تاعو هو لو ليون عطاك المعلومات اون فيش ديدونتيتي عليه. اذا انت راح تحاول تستخرج يعني من هذه المعلومات تدير اذا سهلوا عليكم مثلا لابيتا حط لكم حداها في لا كولون تاع لي فيغ حط لكم فيفغ معناتها باش تكتبوا لو ليون في dans la savane. حط لكم la nourriture la viande حداها le verbe se nourrir. اذا il se nourrit de la viande. حط لكم la femelle le verbe s'appeler. sa femelle s'appelle la lionne. Ou le petit être, le verbe être, son petit ou le petit du lion et le lionceau. Ou العكس ديروا مثلا la femelle est la lionne et le petit s'appelle le lionceau. Le pelage يعني الفروة تاعو اللون تاعه قال لك rousse la couleur rousse. تقولوا مثلا la couleur de son pelage est rouge ولا voilà. اذا دوك نشوفوا التعبير وجدت لكم شويه افكار عفوا. اذا فوالا هذا تعبير بسيط على حسب المعلومات اللي عطاوها لي في علبة الأدوات. إذا نشوفوا لو ليون est un animal sauvage. هذه نكتبوها مثلا نعرفوها كامل بلي سي ان انيمال سوفاج. il vit dans la savane. دائما تحطوا يعني الاسم تاع لو ليون تقولوا معلومه عليه مثلا il c'est un animal sauvage ou bien تقولوا c'est un animal c'est un mammifère ولا تحطوا حاجه زعما دلاله على الحيوان. ثم ننتقل الى غذائه نقول او الى مسكنه نقول il vit dans la savane كما عطاوها لنا. il se nourrit de la viande. ما تنساوش النقاط وما تنساوش لا ماجيسكول عندما تبدو اي جمله. Sa femelle est la lionne, ou la تكتبوا sa femelle s'appelle la lionne et son petit s'appelle le lionceau. Le pelage du lion est de couleur rose. إذا وبهذا نكون كملنا هذا الحل تاع هذا امتحان الدورة 2018. إذا كما راكم تشوفوا تاع السنة الماضية يعني كانت حول الحيوان. إذا هذا يعني أنه هذا العام راح يكون فوق بوسيبل يعني ما راح يكون على الحيوان ربما تكون على حاجة أخرى أما بعد نشوفوا إن شاء الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إذا فوالا هذا تعبير بسيط على حسب المعلومات اللي عطاوها لي في علبة الأدوات. إذا نشوفوا لو ليون est un animal sauvage. هذه نكتبوها مثلا نعرفوها كامل بلي سي ان انيمال سوفاج.
il vit dans la savane. دائما تحطوا يعني الاسم تاع لو ليون، تقولوا معلومه عليه، مثلا il est c'est un animal sauvage، ou bien تقولوا c'est un animal c'est un mammifère، ولا تحطوا حاجه زعما دلاله على الحيوان. ثم ننتقل الى غذائه، نقول او الى مسكنه، نقول il vit dans la savane كما عطاوها لنا. il se nourrit de la viande. ما تنساوش النقاط وما تنساوش لا ماجيسكول عندما تبدو اي جمله. Sa femelle est la lionne، ولا تكتبوا sa femelle s'appelle la lionne et son petit s'appelle le lionceau. Le pelage du lion est de couleur rose. إذا وبهذا نكون كملنا هذا الحل تاع هذا امتحان الدورة 2018. إذا كما راكم تشوفوا تاع السنة الماضية يعني كانت حول الحيوان. إذا هذا يعني أنه هذا العام راح يكون فوق بوسيبل، يعني ما راح يكون على الحيوان، ربما تكون على حاجة أخرى. أما بعد نشوفوا إن شاء الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إذا فوالا هذا تعبير بسيط على حسب المعلومات اللي عطاوها لي في علبة الأدوات. إذا شوفوا لو ليون est un animal sauvage، هذه نكتبوها مثلا نعرفوها كامل بلي سي ان انيمال سوفاج. il vit dans la savane. دائما تحطوا يعني الاسم تاع لو ليون، تقولوا معلومه عليه، مثلا il est c'est un animal sauvage، ou bien تقولوا c'est un animal c'est un mammifère، ولا تحطوا حاجه زعما دلاله على الحيوان. ثم ننتقل الى غذائه، نقول او الى مسكنه، نقول il vit dans la savane كما عطاوها لنا. il se nourrit de la viande. ما تنساوش النقاط وما تنساوش لا ماجيسكول عندما تبدو اي جمله. Sa femelle est la lionne، ولا تكتبوا sa femelle s'appelle la lionne et son petit s'appelle le lionceau. Le pelage du lion est de couleur rose. إذا وبهذا نكون كملنا هذا الحل تاع هذا امتحان الدورة 2018. إذا كما راكم تشوفوا تاع السنة الماضية يعني كانت حول الحيوان. إذا هذا يعني أنه هذا العام راح يكون فوق بوسيبل، يعني ما راح يكون على الحيوان، ربما تكون على حاجة أخرى. أما بعد نشوفوا إن شاء الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.